গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা জানো যে আমাদের চুল কখনো কখনো খুবই উইয়ার্ড ফিল করে, फ्रीजी डल एंड बिल्कुल अनमैनेजेबल। लाइक मोस्ट ऑफ अस, मैंने भी काफी सारे सीरम्स ट्राई किया है जो प्रॉमिस करते हैं कि मिरेकल होगा, बट ऑनेस्टली बेशिरभागই শুধু फैंसी स्मेलिंग पानी लगता है। बट देन आई फाउंड दिस সানসিল্ক সুপার শাইন সিরাম। আজ मैं दे रही हूँ एक नो फ्लफ ऑनेस्ट रिव्यू, যেখানে আমি তোমাদের বলবো এটা আদৌ কাজ করে নাকি শুধুমাত্র প্যাকেজিং এ সুন্দর। একটা কুইক স্টোরি তোমাদের বলবো। লাস্ট উইকে আমার একটা শুট ছিল, তো তোমরা জানোই এখন প্রচন্ড গরম হিউমিড ওয়েদার, আর আমার চুল তো এমনিই ড্রাই। তো এত হিউমিড ওয়েদারে আমার চুলটা খুবই ফ্রিজি হয়ে গেছিল। তখন ওখানে আমার যে হেয়ার স্টাইলিস্ট ছিল সে আমাকে বললো তুমি এই সিরামটা ট্রাই করো। তো আই ওয়াজ লাইক 5 মিনিটের মধ্যে আমার চুলটা খুব বেশি অয়েলি চিপচিপি হয়ে যাবে। বাট গেস হোয়াট, শুধুমাত্র কয়েকটা ড্রপ দিয়েছি আর এন্ডেই লাগিয়েছিলাম, তারপরে আমার চুলটা এত বেশি সুন্দর হয়ে গেছিল, তার সাথে সাথে যে ফ্লাইওয়েজ গুলো ছিল ওগুলো গায়েব হয়ে গেছে। আমার চুলটা অনেক বেশি সফট स्मूथ और खूब शाइनी लगছিল देखते। एंड सबसे अच्छी बात एकदम ही ऑयली फील होच्छिलो ना। तो गाइस चलिए थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें है विटामिन ई जो आपको शाइन के साथ साथ नरिशमेंट में प्रोवाइड करता है, फ्रीज कंट्रोल करता है अप टू 48 आवर्स तक। इसमें है नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, मतलब बाल बिल्कुल भी चिपके नहीं लगते। एंड फ्रेग्रेंस एकदम फ्रेश फ्लोरल विद क्लासी वाइब। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। सिंपल है गाइस, ये क्या 2 पंप लो, हाथों में रब करो एंड देन मिड टू एंड लेंथ तक आपको ये अप्लाई करना है। ड्राई हेयर पे बेस्ट कम करता है, स्टाइल्ड हो या फिर नेचुरली ड्राई हेयर। इट्स लाइक अ लोशन বাট ফর ইয়োর হেয়ার। এখানে তোমরা বিফোর আফটার দেখতে পারো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার চুলটা কত সুন্দর লাগছে দেখতে। নো ফিল্টার্স, নো হিট স্টাইলিং, সির্ফ সিরাম। ডিফারেন্স बहुत ही ज्यादा सटल है বাট একদমই রিয়েল। আমার চুলটা লাগছে অনেক বেশি স্মুথ, ম্যানেজেবল এবং তার সাথে শাইনও দিচ্ছে। অনেকে ভাবে শাইনি চুল মানে চিপচিপে হবে বা খুবই ফ্ল্যাট লাগবে দেখতে, বাট ওটা শুধু একটা ব্যাড प्रोडक्ट गाइस। सच तो ये है कि आपको 10 स्टेप्स रूटीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको चाहिए एक सही प्रोडक्ट। যদি তোমাদের চুলের এন্ডটা খুবই ড্রাই, আনম্যানেজেবল এবং ফ্রিজি হয়, তাহলে এরকম একটা সিরাম তোমাদের হেয়ার গেমটাকে পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিতে পারে উইদিন আ সেকেন্ড। সো সানসিল্ক সুপার শাইন সিরাম ওয়ার্থ ইট। যদি তোমরা চাও 1 মিনিটের মধ্যে তোমাদের চুলটা একদম পুট টুগেদার লাগুক, তাহলে অফকোর্স ইয়েস। नो ग्रीसी रेसिड्यू, नो ओवर स्टाइलिंग, जस्ट सॉफ्ट स्मूथ एंड टचेबल हेयर। मैंने सारे चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।